Gipasidunggan sa local government unit sa San Carlos sa pagigtambayayong sa San Carlos Anglers ang mga mananaog sa 5th Annual San Carlos Fishing Tournament atol sa awarding ceremony nga gihimo sa multipurpose hall sa Park Marina niadtong Hulyo 5, 2026. Diin 205 ka anglers gikan sa nagkalalaing bahin sa Pilipinas ang miapil sa duha ka adlaw nga kompetisyon sa jigging o casting categories. Diin gihatagan og mga tropiyo, cash prizes o fishing gear isip pag-ila sa ilang talagsaong kahimuan. Sa jigging category, nagkampiyon si Glenville Kilat sa Codler Anglers Cebu pinaagi sa iyang 9.7 kg nga king mackerel. Nakuha ni Jonel De Lima sa South Cebu Anglers Retreat ang first harvest pinaagi sa 8 kg Lungnos Emperor. Samtang si Juan Cesar Jimeno Lim sa Hep Hep Hooray Railmen Anglers sa Bacolod City mao'y second harvest pinaagi sa 6 kg Grita Barracuda. Sa casting category, nagkampiyon si Nicolas Trejeros Jr. sa Tanhay Anglers pinaagi sa 450 gram Emperor Fish. Gisunda ni Oscar Tiumpa sa Silay Burao Anglers isip first harvest ug Leo Lo Kalumpang sa Tanhay Anglers isip second harvest nga parihong nakadakop og chicard snapper. Gitinguha sa maong torneo ang pagpalambo sa sports fishing, pagdasig sa responsableng pangisda ug pagpasiugda sa pangisdaan sa San Carlos City isip usa ka destinasyon sa fishing tourism. Diin gilauman nga magpadayon ang maong kalihukan sa umaabot aron mas madani pa ang mga anglers ug bisita gikan sa naglain-laing lugar samtang mapalig-on usaba ang turismo ug lokal nga ekonomiya sa syudad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.